Hinahanap niya. Bumuha niya yung Jaja eh. Tawagin mo yung bata! Ay na, bata! Si Jaja na lang. Bata! Tawagin mo, Jaja! Tawagin mo. Dali nga, panik kayo Ay, Junior. dali, pasalitayin mo. Mau. Kala ko, Maui eh. Ano na rin mo? Ay, Siyempre, pasigawin mo ulit. Len, pasigawin mo. Ay, si Jaja. Ikaw Oh. nga, ikaw nga. Jaja! Sabi mo, hello, 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 hello. Dali. Go! Hello, hello. Jaja! Labas mo yung dila mo. Hello, hello, hello. Yung kabitay niya. Sabi mo, ikaw, I love you. Ay! Nakita ng video. I love you. Ate. I love you. Beautiful Hello, eyes! hello, hello. Ay, ganun lang. Beautiful eyes. Ay! Ganun lang, oh. Beautiful eyes na. Uy! Ganun lang, oh. Eyes. Ah, tinitignan yung ano. Kaya Hindi na pangit. Ganyan. Lalo yung sa computer. Pagka pinututukan, gumagano na. Tingnan. Maarte. Yun na, maarte. Pala yung kahoy dito eh. Maarte niya. Bibigay na yung kahoy doon Sabi sa mo, oh. ulo. Oh, ganito, oh. Delikado na pala. Uy, maarte. Ah? Nakatingin dun eh. Oh. Ganyan ang style niya ngayon. Ah? Alam niya. Pag nakatingin. Oh, yun na. Oh. Beautiful eyes. Ito. Ay, no, picture. Beautiful eyes na. Beautiful eyes. Doon. Yun, oh. Oh, yun. Beautiful eyes. Ay, si Willie. Uy. Oh, si Willie na, si Willie. Exercise. 1, 2, Sabi mo si Willie. 3, 4, 5, 6. Oh, di ba si Willie na? Oh. 3, 4, 5, 6. 1, Kita niya si Willie. 2, Tama yung buhok doon sa likod. 4, 5, 6. Oo nga. 4, 5, 6. Ikaw, malandi ka. Sabi mo, letter boy nga.